Pierce est parvenu à s'introduire dans l'entrepôt, le lieu que tous croient abandonné, à révéler quelques surprises, les traces d'une occupation récente ainsi qu'un tableau en partie calciné. Interrompu dans ses recherches par l'officier Bradley, Pierce l'a convaincu de se joindre à son enquête. L'agent de police a accepté de conduire le détective au manoir Hawkins. Quelqu'un? Wow. Well, here we are, Hawkins Mansion. C'est obligé de ces lugubres. Même si ça a brûlé, ça aurait pu être un petit peu accueillant quand même. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Nouveau jeu découvert, Manoir Hawkins, Jardin. Consultez le journal. Je peux pas. Alors, je croyais que le manoir avait brûlé. Cette maison tombe en ruine. Vous connaissez bien les lieux. Vous n'êtes pas le premier à me parler de ce Winchester. De quoi doit-on se méfier? Ne traînons pas. Je croyais que le manoir avait... I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Oh, j'ai plein de questions, moi. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ok, on est parti. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas.
Why not? You can help. Right. Let's go. Jardin du Manoir, consulter le journal. Alors, jardin, atteindre le manoir Hawkins. Le jardin du manoir Hawkins. L'agent Bradley nous a conduits le long des falaises de Darkwater jusqu'au manoir Hawkins. La gigantesque bâtisse posée au bord d'un sommet escarpé fait face au phare. L'endroit semble à l'abandon depuis longtemps. Bradley m'a confirmé la présence d'un vieux concierge. Il ne devrait pas nous empêcher d'atteindre le manoir. Donc lui c'est l'officier de police Bradley. Ce flic de campagne aime l'ordre et la justice. Ce n'est pas vraiment un fin limier, mais il semble plus enclin que ses collègues à découvrir la vérité sur l'affaire Hawkins. Les habitants de l'île lui témoignent une certaine sympathie. Il pourrait m'aider dans mon enquête. Dans les lieux, on arrive ici. Le manoir Hawkins, donc, est perché au sommet d'une falaise. Son jardin à l'abandon abrite les tombes de la famille Hawkins. Et seul le vieux concierge Silas Winchester erre encore dans cet endroit désolé. Il le protège farouchement et fleurit les tombes de ses anciens maîtres. L'endroit est lugubre. Donc on a tout vu. On va le suivre. Où est-ce qu'on se balade? Il va par là direct? On peut pas monter par là. Il y a un arbre. Non, je le suis pas. Je sais pas, il y a des trucs à voir ailleurs. Un truc là. Une figure de baleine en bois sculptée, c'est le genre de jouet que les marins fabriquaient pour leurs enfants. Bon, mais je crois que j'ai tout vu là. L'autre il va m'attendre. Oh, alors il est déjà parti. Je cours là, je suis à fond. Non, c'est pas par là. C'est par là. Il est parti où? Ouais, attends. Oh, statue. Ah, il y a un truc là. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Faut toujours regarder les statues. Mais il est où? C'est lui là? Ok, je vais pas par là. Pourquoi on passe pas par là? C'est tellement grand que je sais pas par où commencer. This entrance is still in use. Je voulais pas que tu rentres par là, je voulais juste me balader. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Que t'es arrivé. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Il y a du temps. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report
describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Voulez-vous vous débarrasser de moi? Vous ne devriez pas avoir besoin de cette clé. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Nouveau personnage découvert, Silas. Rime sur le phare. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? L'agent Bradley nous a conduit le long de la falaise de Darkwater jusqu'au Manoir Hawkins. Le gigantesque bâtisse posé au bord du sommet escarpé fait face au phare. Ça, on l'a vu. L'endroit semble à l'abandon. Ça, on l'a vu. Le vieux Silas Winchester hante le domaine de ses anciens patrons, prêt à se servir de sa hache sur le premier venu. Il m'aurait bien chassé ou découpé en morceaux si je n'étais pas parvenu à le calmer. J'ai toutefois réussi à le convaincre de me remettre la clé de la porte de service. Alors, Silas Winchester, c'est le gardien du domaine d'Hawkins, 64 ans, il est pas si vieux que ça. Le vieux gardien de la famille Hawkins, Silas Winchester, veille toujours sur le cimetière et le manoir en ruine. Très attaché à Charles Hawkins, qu'il a pratiquement élevé, il éprouve aussi beaucoup de respect pour la mémoire de Sarah Hawkins et de leur enfant Simon. Ces longs mois de solitude dans le domaine abandonné l'ont rendu extrêmement méfiant. Silas va encore fleurir les tombes de Charles et Sarah et Simon. Indice, on a récupéré une petite baleine en bois. Et on a une clé pour l'entrée de service. Ça, c'est ce qu'on avait découvert. Et tous les documents. Voilà. Est-ce que j'ai des points? 0 point. Mais rien. Hein. Je peux descendre. Il y a des chemins partout. This gate is locked. Tant mieux. C'est un vrai labyrinthe, un truc. Game over.
censé faire ici? Ah oui, je suis là trop tôt. Personne, il n'y a rien là-dedans. Mais si on fait pas les choses, après ça disparaît. Allez, on monte. Par ici, on a la porte. Piers, shall we enter? Non. Tu voulais me montrer un truc de l'autre côté, toi. Ah, c'est fermé. I'll have to find another entrance. Il partait de l'autre côté. Hein. Si je l'avais suivi, je serais là. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Tout cassé. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Alors, ce serait peut-être Silas qui l'a fait. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Une sorcière. Poor kid. Ils sont enterrés ici. Un spécial, ça. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Pas des trucs sur les murs. Pourquoi il y a des stèles partout comme ça? Let's go. C'est trop chaud, mais ça va tenir. Mais c'est pas vraiment trop chaud. C'est un feu. Mais non. On dirait trop, mais je le vois même pas. J'ai la clé. Let's take a look inside.